여러분 안녕하세요, 안지예요. 오늘은 제가 자깅 해볼게요. 같이 가요. 언니, 다들 인사해요. 시시막 시롱카. 안녕. 가자. We're done with our exercise today, and I'm so happy that we're able to, burn fats and we're able to exercise today. I hope you guys enjoyed this video, and I hope to see you in the next one. 너무 감사드립니다. 안녕.